प्रकार तुमको रामायण रस कथा बुझे करे कहले तुम्हें काहे ना मते डाकतिल कह तो आम दिन की राधे बाबू कलारे सम्मान रक्षा करी 20 टଙ୍କା प्रदान करिछ तो तांकर गुटे हमर कर्तांकर इच्छा थिला आमर परिचय पत्र सुनै थिले मते यूट्यूब रे से स्वर रे तमर परिचय ठीक है गायबा पिंटू बाबू तो आग गुरु बिना जे पाठ कौड़ी बिना जे हाट बिन पैसा रे बाजार के जीव समस्त आगे हिनिस्ता है गुरु न कले हे अर्जुन काहु मिलिब ब्रह्म ज्ञान रु शब्दरे गुणातीतम रु शब्दरे रूप वर्जितम रूप गुण दयं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः नमः गुरु न कला लोक जे स्थाने बसई द्वादश अंगुली माटी जे अशुद्ध जे होई गुरु न कला लोक जे देउलकु गले देउलर जे देवता लुचंती टीकाले जदि आम मनीष जन्म पाइछु जदि गुरु नहीं करमा बेले जिन जगार आम बसमा द्वादश अंगुली माटी पर्यंत अशुद्ध है गुरु नहीं करिक जदि आम मंदिर को जिमा मंदिर देवता मध्य लुचि देस ननीर गुरु शिष्य भेदा भेद हेमंत हरि भक्ति पाई मामुगो सुनो तगो तारा मामुगो सुनो तगो तारा फकीर बोलिण गुरु मोर चिंता करा ताकर फकीर बोलिण गुरु मोर चिंता करा ताकर मामुगो सुनो तगो तारा मामुगो सुनो तगो फकीर नायक गुरुंकर बासस्थान है चिन्नागुड़ा गुरुंकर जिल्लाटा है नुआपड़ा तो इटा तो गला मोर गुरु नाग मोर नाग सुनब ई मोर भरा जवानी ए मामुदी सुछे के सुंदरा धीरे धीरे कहूचे गो मामो सुनो था नाटा मोरा ई मोर भरा जवानी दिसे तेरे सुंदर जवानी दिसुचे केरे सुंदरा धीरे धीरे कहूचे गो मां सुनथाना
ରମାକାନ୍ତ ନାମ ମୋର ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡା ନେ ମୋର ଘର ଚିଲା ମାମୁ ନୂଆ ପଡ଼ା ମାମୁ ଖଡ଼ିଆର କେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛେ ମାମୁ ସୁରଥାନା କାମରା ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛେ ଗো ମାମୁ ସୁରଥାନା तुम्हें मते काहे न रखत ए बहु तुमके नहीं देखले मैं केंता केंता लागसी ने बे এবলন যদি তোকে কেনতা কেনতা লাগুছে বলে হয় হয় যেতে বেলে ঘর করবু বর করবু ছুয়া পেবু পুতা পেবু তোর ঘর বালা সঙ্গে ভক্তি করে জিবু যে এ মুহে মকা কেনতা করে हां হেট কি বেলে আম বহু কে যতক নি করছিবি না গো তোকে নবা কেন এ বহু কোথায় পছরামি বলছে তমকে काहे কথা নবনে এ তোমার জন্মদিনা কহল হয় হেলে তমকে কেতে বর্ষ কেতে দিন কেতে মাস হতিলা আর তুমি রজবতী হেলো কেন দিন থিলা কেন বার থিলা কেন নক্ষত্র থিলা হ কেন তিথি থিলা আর তুমি রজবতী হেইছিল যে সে কথা রে কহি দিও ओहो राधांकर जन्म सिना सरीजी হ্যাঁ राधांकर कर्म कथा হয় গো सुनब হ্যাঁ আরে বাবু লোকর যে জন্ম আর টুকি লোকর কর্ম কর্ম দুইটাকে খরি পান যে সূর্যাসন আর सुनो तो मन ध्यान दी करे কাহা গো आगो राधिका मोइले ननंदे सुनो हम मोर रजबती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष पिता घरे मुतिनी माघ मासरे रजबती हेलिनी आगो मोरा नक्षत्र टे दिन गुरुवार मनि हो पुष्पवती हेली से मन टिके श्रुता करो हो ननंदे मन टिके श्रुता करो मोर पाली तो बापा हेले वृषभान হয় গো आउ माँ हेले चंचला जिते बेले चंचला घरे मते पाली पुषी कर बड़ कले कले। 12 वर्ष पुरी गला 12 वर्ष पुरला परे माघ मास गुरुवार दिन राधा पुष्पवती হেইছিলে গো आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी गो मणि भद्रा नदी कूल को गली आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिण आगो सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन 7 थर अंगे कलिले पन से जले मुस्नान कली हो ननदे दस बुढ़ देवी मते 7 दिन पर्यंत अंधार घरे रखी 7 दिन पुरला परे सुचित्रा सखी के संगरे धरी कर मणिभद्रा नदी के स्नान करबा पाई गली इटा होचे कली जुगर ने कली जुगरे माँ भौणी समस्ते सागुन सरफ मागी कर देह शुद्ध कर द्वापर जुगरे राधा काना माकीतिले 12 प्रकार फूल फल के बाटी करे देहरे बोली थिले आ सुरभि गाईर मलमूत्र आनी कर तांकर केश को छणे थिले केन पुराण रे प्रमाण से जानि छ आगो जदी तुम मने परते नहीं हो पद्म भूगोल को देखि बजाई आगो जदि तुम मने परते नहीं ननंदे पद्म भूगोल को देखि बजाई आगो 11 अध्याय 72 पृष्ठा मन धरंकर लेखा मन धरंकर लेखा कलमका सकाळे करिब देखा सकाळे करिब देखा कलमका
গুরুবার দিন রাধা পুষ্পবতী হইতিলে বলি করে রাধা হচ্ছেন লক্ষ্মীবন্তী লক্ষ্মীবন্তী বুঝি পারছ এ বউ কଣ? হেলে গোটে কথা হ আর কাଇଁ কথা? তুমি রাধা গুরুবার দিনে রজবতী হেলে তুমি হচ্ছ লক্ষ্মীবন্তী হ্যাঁ হ্যাঁ হেলে রবি যে সোম মঙ্গল বুধ গুর শুক্র শনি আচ্ছা এন্তা করে 7টা বার আছে হ্যাঁ। এই 7টা বার ସେ କପା ବେର বেরনি গো বার কହୁছে বার বার র কথা সে 7টা বারে কেন বার দিনে রজবতী হেলে শুভ আর কেন বার দিনে রজবতী হেলে অশুভ সে কথা দিয়ে কহ ও 7টা 12 কথা হ্যাঁ হ্যাঁ କେନ୍ ବାର ଦିନେ রাধা সিনা গুরুবার দিন হেলে বলি করে লক্ষ্মীবন্তী ই 7টা 12 কলিযুগে নারী মনে কিন কিন বার দিন হেলে কাকাଣା ঘটুছে ହଁ କାଣା କାଣା ଘଟୁଛି বুঝে করে কহমা হ্যাঁ ଏଇଟା হ্যাঁ ହଉଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା নারী শিক্ষা কথা ই রবিবার হেলে রজবতী মন ধ্যান দিকে শুনুথ এ তুমি কহ তুমি কেন বার দিন হইতিল মই রবিবার দিন ধ্যান দিকে শুনুথ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନେ ହେନି তুমি বি ଜନମ ହେନି ଗୋ রজবতীর কথা কহা যাচ্ছে ই রবিবার হেলে রজবতী গো দিনে মরে পতি হো রবিবার হেলে রজবতী সোমবারে রজত সজার সোমবারে রজত সজার অতি ভক্তা সুখে করে কর ননি পরকু করে সে আদর মঙ্গলরে রজত সজার অসতি পণ রহে তার ননি সুবর্ণ ঘর ভাঙে তার ধীরে রবিবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ হ্যাঁ অল্প দিনে মরে পতি পতি সোমবারে রজদোষ যার যার সোমবারে রজদোষ যার পরকু করে সে আদর হ্যাঁ। পর আত্মা চিহ্না নারী হয় হেলা গো। সোমবার যে রজবতী মঙ্গলরে রজদোষ যার হয় অসতি পণ রহে তার হ্যাঁ হ্যাঁ সুবর্ণ ঘর ভাঙ্গে তার পরকু দেখলে লোভ করবারটা পর পুরুষকে লোভ করবারটা সেটা তো অসতি হয় কহে গো তারপরে আসলা বুধবার 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 যেউ নারী রজদোষ যার নানা সুখ ভোগ করে শুণ সুজনর বুধবারে যিয়ে যদি রজবতী হেবে অনেক প্রকার সুখ শান্তিরে জীবন যাপন হয় গো হবে ତାହାକେ ମହାଜନ ଘରେ ନେସତ ଗାଡି ମୋଟର ଇয়া নাই গো পিলা তারপরে আসবা গুরুবার গুরুবার। গুরুবার দিনে তো রাধা মুই হ্যাঁ। রজবতী হেতিলি হয় গো। স্বয়ং লক্ষ্মী বন্তি হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপরে আসবা শুক্রবার আগ শুক্রবারে যে নারী হুয়ে রজবতী সে নারী অটই ননি অটে পুত্রবতী
ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜତ ସଜାର ବନ୍ଧ୍ୟାପଣ ରହିଥାଏ ଶୁଣ ସୁଜନର सातटा बार भितर 3टा बार टिके अशुभ हाँ रवि मंगल शनि तुम्हें कहले रविवार हाँ हाँ तुम्हें चिंता नहीं करबो बनी क्या हैला जे इटा खाली मुई तुमको बार रो कथा बुझे कर कहि हाँ हाँ जदि अशुभ बार हेतिले मध्य ठीक समय ठीक नक्षत्र ठीक लग्न ठीक तिथि रे नारी जदि पुष्पवती हेबे हाँ पहले से दोष मने कटि जाय सिरबनी ए मा केनी नेल काटले तोटा मुई काटी देबे कोन की करता दोष कटि जाय सी तो केन पुराण रे लिखा है जे पुराण अरे ही परि जानो ए पुराण रा विधान प्रति शास्त्र पुराण रे रहिति प्रमाण आ गोटे चिठी पढ़ पान तो पान हाँ बंगला पान है गो मार बिहा दिने पुओ जन्म पानो तो पानो बहला पानो मा दिना दिना प्याज नमा बोले केन माँ बिहा हला दिने हाँ केन पुओ जन्म है थिले आज ई सभा मध्य रे उपस्थापना कर हाँ हाँ ननीला सुनबो ताहले हाँ बुझे करी कहमा ई सभा मध्य रे है ही सुरु ननी लवंग लता ई मोर गेलाई कुनिलो गजमुकुता सुरु ननी लवंग लता हे गेलाई कुनिलो गजमुकुता हे सुरु ननी लवंग लता गेलाई कुनिलो गजमुकुता आ सुनो धननी मोर कहेला कथा सुनो धननी मोर कहेला कथा हे सुरो ननी लवंग लता आ गेलाई कुनिलो गजमुकुता ननीला आगत्रे तया जुगारे जान हो मंदर दरपण गाई क्षीर खाई देख हो सुखे कटई तातिर तू अंते जहाँ है सुन दई मन सुन दई मन सुरो ननी पुराण सुन केलाई कुनिलो पुराण सुन
পুরনিয়া যুগরে মন্দর এবং ওতর বলিকর দুই ভাই হাই গো দুইটা ঋষি মুনি থিলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো গাই ক্ষীর ସବୁଦିନ দুই କରି ସେମାନେ ଖାଇବାର କାମ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଲା ଯଦି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଗାଈ ରଖବାର ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯଦି ଗାଈ ଦୁହିମା କଳି ଯୁଗରେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଧା ଗୋରସ ବସୁଧାକେ ଦେବାର କଥା ଗୋଟେ ବୁନ୍ଧା ଗୋରସ ধর্ম দেবতাকে দেবার কথা তারপরে যে করে মনীষ মানে গাই ক্ষীর ভক্ষণ করবে তো মন্দর এবং ওদর দুই ভাই সে ভগবানকে নেই মানুথে কাহাকে নেই মানুথে তো স্বর্গপুরে ইন্দ্র এবং অনন্ত নাগ চিন্তা কলে ই মন্দর ওদর দুই ভাই তো ভগবানকে ধর্মকে কিছু নেই মানবা বলে আর তক্ষক নাগকে আদেশ দিলে যে ঋষিঙ্কর ক্ষীরে অতি শীঘ্র বিষ মিশে করে আসবে সে ক্ষীর খাইক ঋষিঙ্কর মৃত্যু হয়ে যাবে তো যেতেবেলে তক্ষক নাগ আসিকরি ঋষিঙ্কর ক্ষীরে বিষ মিশে দিয়েছে আগ সেই সমୟରେ জান মেন্ডকটি গুণ সেই সমୟରେ জান মেন্ডকটি গুণ ক্ষীরে পড়ি দেখ ক্ষীরে পড়ি দেখ গণা জীবন সুরননি পুরাণ শোন গেলাই গুনিল পুরাণ শোন যেতেবেলে তক্ষক নাগ আসিকরি ক্ষীরে বিষ মিশে দিয়েছে সে ঋষিঙ্কর আশ্রমরে গোটে বেঙ্গ রহিলা বেঙ্গ দেখি পাইলা তক্ষক নাগ আসিকরি ক্ষীরে বিষ মিশে দিয়েছে ঋষি মুনি মানে যদি ক্ষীর খাইবে বেলে তাঙ্কর মৃত্যু হয়ে যাবা মুই দুই নয়নে দেখিছে মুই যদি ঋষিଙ୍କୁ নেই জনাবি বেলে ସବୁଠାରୁ বড় পাপ মতে লাগে মো জীবন পছে নরকে পড়ি থাও জগত উদ্ধার হয় ଆଉ ସେ ବେଙ୍ଗ କାଣା କଲା ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିକରି ତାର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ତାପରେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଆସିଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କ୍ଷୀରରେ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଛି ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର ଜର ହୋଇଗଲେ ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ଯଦି ଆମର ଭଲର କାମର ଲାଗି ଯଦି ବେଙ୍ଗଟା ପଡ଼ିଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବା আর যদি খারাপ কামর লাগে যদি বেঙ্গ ক্ষীরে পড়িছে আমার বিরোধ লাগে যদি পড়িছো বলে 7 জন্ম পর্যন্ত তুই সেটা বেঙ্গ হইকে জন্ম হবে বলে ঋষিঙ্কর জীবন বচাবা লাগি বেঙ্গটা পড়িছে আগ বেঙ্গ রূপে জন্ম হেলা হো কন্যা রূপে জন্ম হেলা হো শুনো হে সাধবনা ऋषिंकर आशीर्वाद बेंगरु गोटे छुआ जन्म है कन्या रूप नवजौवा कन्या तांकर नाम है बेंगवती तो किष्किंधार राजा बालीवीरंक सहित तार प्रेम हो गला रह आगे पुराण सरिता है तो ऋषिंकर आशीर्वाद बेंगरु बेंग कन्या ही जन्म तो सही बेंगवती काना है किष्किंधार राजा बालीवीरंकर ठारू भल पाइकरी 9 मासर गर्भवती तो बालीवीर एवं बेंगवती जिन दिन विवाह प्रस्ताव रखले सही समय रावण काना कला रावण बेंगवती रूप यौवन को देखिक सही नहीं पाइला आ बेंगवती ठारे प्रेम भिक्षा मांगला तो बेंगवती मना कले मुई तो किष्किंधार राजा बालीवीरंकर ठारू 9 मास गर्भवती आ तुमको मुई केनता मुझे विवाह करबी बोली कर जेते बेंगवती मना कर देले रावण से कथा के नहीं मानिक काना करछि जेन दिन बेंगवती एवं बालीवीर विवाह हेबा तिला आगो से ही समय रे जान हो बाली रूप कला धारण एतु अंते जहा हेरा एतु अंते जहा हेरा सुन दे मन सुरो ननी पुराण सुन गेलाई गुनी
ননিল যাও বসবো যাও যাও বসবো ঠিক আছে কৃষ্ণ হচ্ছেন যাদব বংশ যদু বংশ রাধা হেলা সোম বংশ বস কমি গো বস আরামসে বস বস পরে হেনে হেনে ফটো ফটো হেনে নমা ননিল তো বালি যেন দিন বিবাহ করুলা বেঙ্গবতী সহিত সেদিন রাবণ কাଣା কলা বালিঙ্কর রূপ ধারণ করি বেঙ্গবতী পরଙ୍କୁ পৌঁছিছে তো বালি বলুছে বেঙ্গবতী কে মুই নেবি রাবণ বলুছে মুই নেবি দুই জন যেতেবেলে ঘিচাটনা করুছন বেঙ্গবতী কো বেঙ্গবতী শরীরটা কেতে কল কল দেখত ছি রে আমার গাঁ আড়ে হেন্তা নাই গো ছি 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 এতে কেচ কেচা গাঁ যে পুরাণ শুনুছন বলে প্রশ্ন মানে ফুটি ফুটি পচরুছন আমার আড়ে হেন্তা নাই গো এটা তোমার পহলা বাট এটা সম্বলপুরি গাইমি কি শাস্ত্র গাইমি তুমি কহ সবু রক চিঠি পত্র বন্ধ কর সবু রক বাণী আলা যে नहीं सुनी भाई बाणी पहला नहीं सुनी थे बाणी आला जे दरकार नहीं न आम कर्ता आम ठीक थिले सब ठीक है लोकर संगे आम किछि मतलब नहीं न ननिल तो जेन दिन बालीवीर विवाह करुथिला बेंगवती सहित से दिन अंगथ जन्म हेतिला चिठी पत्र बंद करा एते चिठी मुई बंद करी ना दया करी पैसा नहीं देले नहीं पैसा दियन आ चिठी पत्र बंद धन्यवाद नहीं ना मैं किसी नहीं जानी यहाँ ते मौन हेली मोर हिसाब में प्रोग्राम करबी आओ लोकर कर कथा किए तो मोर कथा सुनबार नहीं सब का रहा होचन मन खाइचन कि बेंजारन दोनों नृत्य के डाकुमार फुलचोट पीमु आओ एंता कलकल हम बोली भाभी थिलो ना जी मैं बुझी नहीं पारे आराम से हजार हजार टंका सकाल पहले करता गनबे तांकर प्रोग्राम डाकिचन कम से कम शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बसबार कथा तमें जदि नाट करबा बोले स्टेज के आस तमें नाचबा में बाहरी दे नाट भटा के आराम से कल हबे ना सकाल पास ननिल पान तो पान बंगला पान मार बिहा दिने पुओ जन्म बोले जेन दिन बालीवीर संगे बेंगवती विवाह हबार से दिन रावण एवं बालीवीर घिचाटना करबार दुई फाल होकर चिरी हो गले बेंगवती तो बेंगवतींकर गर्भरु दुई अंगरु जन्म हैला गुटे शिशु तार नाम हैला अंगत अरे ही परि पुराण ज्ञान हो सुनो आहे एही परि पुराण ज्ञान हो सुनो आहे सभाजन होतिले क्षमा कर हे सभाजन किशोर ननी पुराण सुन गेलाई गुनिल पुराण शिक्षा कही कर जिमा